السلام عليكم. بونجور تو الموند. اليوم وانا كنصاوب هاد الكيك في داري قلت مع راساتي علاش لا ما نتقاسم معكم هاد الوصفه. فعلا هي وصفه كيك، وصفه بسيطه سهله، ولكن كنظن كل وصفه الا وعندها لمسه او نكهه خاصه. جربوا هاد الوصفه وردوا عليا الخبر. Alors aujourd'hui, en préparant ce cake à la maison, je me suis dit pourquoi pas partager avec vous la recette. Je sais, c'est une recette de cake, un cake tout court, un cake simple. Sauf que, des fois, il y a des petites saveurs qu'on découvre à travers des cakes simples qu'on apprécie largement. J'espère que vous allez tester la recette et que vous allez m'en parler. بلا ما نطول عليكم غادي نخليكم مع المقادير اللي هي بسيطة وكيفية التحضير. Sans plus tarder, je vous laisse avec les ingrédients qui sont simples et la réalisation. لهاد الكيك غنحتاج 200 غرام ديال الدقيق، 7 غرام ديال خميرة الحلويات، 3 البيضات، 125 غرام من السكر، 80 غرام من الزبدة المذوبة، واحد رشة ملح خفيفة، 2 معالق كبار ديال ماء الزهر والعصير والقشور ديال واحد الليمونة. Donc pour ce cake, on va avoir besoin de 200 g de farine, un sachet de levure chimique qui pèse 7 g, 3 œufs, 125 g de sucre, 80 g de beurre fondu, une pincée de sel, 2 cuillères à soupe de fleur d'oranger et le zeste et le jus d'une orange. غادي ناخدو واحد الاناء غنوضعو فيه البيض وغنوضعو فيه السكر، غادي نطربوهم مزيان مع بعضياتهم حتى يتضاعف الحجم ديالهم ويرجع اللون ديالهم ابيض. Donc on va prendre un bol, on va y mettre le sucre et les œufs et on va bien fouetter jusqu'à ce que le volume du mélange double et qu'on ait en fait un mélange blanc de couleur blanche et mousseux. غادي من بعد نضيفوا لهم الزبده ونعاودوا نخلطوا شي شويه، الزبده المذوبه بطبيعه الحال. Ensuite on va ajouter le beurre fondu et on va remélanger encore un peu. من بعد غادي نضيفوا عصير ليمون، قشور الليمون اللي حكيناهم، غادي نضيفوا ماء الزهر ورشيشه د الملح، وغادي نستمروا في التطراب اولا في التحراك غير شي شويه من بعد. Ensuite, on va ajouter le zeste d'orange, on va ajouter le jus d'orange, l'eau de fleur d'oranger et on va continuer à fouetter. On va ajouter également la pincée de sel et on va encore mélanger un petit peu. في الأخير غادي ناخد الدقيق اللي عندي وغادي نضيف له خميرة الحلويات وغادي نضيفه لهذا الخليط الأول فقط بواحد الملعقة خشبية أو لا واحد سباتول. En fin de compte, je vais prendre la farine, je vais lui ajouter la levure chimique et je vais ajouter ce mélange au premier mélange et mélanger juste à l'aide d'une cuillère en bois ou une spatule. حاولوا تخلطوا من تحت لفوق باش ما تطيحوش الخليط ديالكم. غادي في الاول يبان لكم بحال راه دار كويرات، ولكن غير استمروا راه غادي يولي عندكم واحد الخليط متجانس ورطب وبدون حبيبات او كويرات. Donc à l'aide de notre spatule, on mélange de haut en bas, on insiste à mélanger. Au départ, on va apercevoir quelques grumeaux, mais en persistant ou en insistant, on va avoir à la fin un mélange souple et lisse.
من بعد غناخد الخليط ديالي غنوضعو في المول اللي عندي وغادي ندخلو يطيب في الفران اللي سخنته على درجة حرارة 180 لمدة ديال تقريبا 41 دقيقة. Ensuite, je vais prendre le mélange, je vais le mettre dans le moule que je vais utiliser et je vais le mettre à cuire dans un four préchauffé à 180 pendant 40 minutes à peu près. بالنسبة للمول اللي استعملته أنا هنا في الطول فيه 20 سنتيمتر وفي العرض 11 سنتيمتر. Moi, aujourd'hui, j'ai utilisé un moule en silicone de 20 cm de longueur et de 11 cm de largeur. Bien sûr, vous pouvez changer de moule comme vous le voulez et adapter les mesures ou les ingrédients ou les quantités. بطبيعة الحال تقدروا تستعملوا مول واحد اخر واذا كان كبر من هكا تقدروا تبدلوا اولا تضاعفوا الكميات اللي عطيتكم انا. هاد المرحلة اللي غنعطيكم دابا واللي هي مرحلة التزيين كتبقى بطبيعة الحال اختيارية. Alors pour cette étape, c'est l'étape finale ou de finition de mon gâteau ou de mon cake. Bien sûr, elle reste selon vos envies, selon ce que vous voulez. أنا هنا اختاريت ندير واحد الكلاصاج بالعصير ديال الليمون وبسكر كلاصي. غادي نبدا ندير واحد 2 معالق كبار تقريبا ديال العصير الليمون ونبدا نضيف لهم سكر كلاصي حتى نحصل على القوام اللي غيكون شي شويه ثقيل ونقدر نحطو اولا نصبو فوق من الكيك ديالي. Donc ici, moi, je vais préparer un glaçage. Je vais mettre dans mon bol 2 cuillères à soupe de jus d'orange et je vais commencer à ajouter du sucre glace jusqu'à avoir une consistance un peu épaisse que je pourrais bien sûr étaler au-dessus de mon cake. من مور ما طاب ليا الكيك ديالي وخرجته من الفران غادي نخليه يبرد شي شويه قبل ما نحيدو من المول ديالي. Donc après cuisson de mon cake, je vais le laisser refroidir un peu dans mon moule. Ensuite, je vais le démouler. غادي نوضعو في الطبسيل اللي عندي اولا في طبق تقديم او في الصحن اللي بغيت وغادي نوضع فوق منه اولا نزينو بالكلاصاج اللي وجدت معكم. Donc voilà, je vais démouler mon cake, je vais le mettre sur une assiette et je vais le décorer avec mon glaçage. هذا هو الكيك اللي بغيت نتقاسم معكم اليوم. نتمنى ان الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما بقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير. Voilà, c'est la recette du cake que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que la recette vous a plu, que vous n'allez pas hésiter à la tester et je vous dis à très bientôt.